آپ دیکھیں ایک بندہ کسی بھی ملک، ہمارے ملک کے آپ وزیر اعظم کو لے لیں، پرائم منسٹر، یا پھر آپ صدر کو لے لیں، کوئی بھی بندہ ہے جب وہ فوت ہو جاتا ہے اس کا نام مٹ جاتا ہے، ایسے ہی ہے. لیکن کیا وجہ ہے باب خادم رضوی کا نام زندہ ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے نام مٹ گئے، ممتاز قادری کا زندہ ہے. مجھے صرف بچائیں، سارے ہمت فرمائیں اگر جوان نے ہمت کی ہے تو. حضرات گرامی، بات سمجھ آئی ہے آپ کو کہ کوئی نہیں آئی؟ بھائی کیا وجہ اتنے اتنے بڑے عہدے اور کرو فر والے بندے اور ان کا نام مٹ گیا ہے؟ لیکن کیا وجہ ہے؟ جب بھی شاہ احمد نورانی صدیقی کا نام آتا ہے لوگ خوش ہو جاتے. کیا وجہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ میرے بھائی، یہ دین ہی ہے جو سلامتی عطا کرتا ہے. ادھر دیکھیں، ایک گال بڑی سرے تے آئی کھلوتی جے تے بڑی چس والی گال جی، اللہ دی قسم. دیکھو نا، یہاں کئی علماء بیٹھے ہوں گے، آپ عوام الناس میں سے کبھی اے پرچہ ہو گیا تو کبھی تھانے چلے گئے تو کبھی جیلے چلے گئے تو کبھی 2 مہینے تو کبھی اینج. نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ملک مسلمانوں کا ہے اور ایسے ہی بالکل تنگ اپنی حکومتیں بچانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے. جیڑا نے بابا جی نو تنگ کیتا سی، ماشاءاللہ 1.25 سال ہو گیا داڑاں کا دی جاندا ہے. میں کیا بچہ ہے تینوں کام نہیں سی؟ آج بھی توبہ کر لے، اسی تیرے نال نہ کھلو یہ تے گل کری نا. غلطیاں نہ کرو، غلطیاں نہ کرو. جو نبی پاک کے دین کا خادم ہے اس کو کبھی تنگ نہ کرنا، اور جو نبی پاک کے نظام کی بات کرے اسے کبھی تنگ نہ کرنا، ورنہ خدا تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا. اور اس کی مثالیں سابقہ حکمرانوں سے دیکھ لو، کوئی بھی بچ نہیں سکا. معذرت کے ساتھ، آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن کبھی بھی حضور کے دین کے کام کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہ کرنا. اے ہوندا نا اسی ایس مولوی نو نہیں آن دینا تے اسی فلانا کر دینا تے اسی انج کر دینا ہے. خدا تبارک و تعالی سب کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا جی، ایسا نہ کیا کریں. یہ چھوٹا ہے بڑا جیڑا مرد سن لو، یہ آئی کام ہونا ہے، نہ کیا کریں. میری اس بندے کے لیے بھی یہی دعا ہے، اللہ اسے ہدایت دے اور وہ معافی مانگے، اے ساری قوم تیرے نال کھڑی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب آ جائیے اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پاس بیٹھ کے رو رہے ہیں. آپ روئے کیوں ہیں؟ ادھر دیکھو. اے جڑیاں قربانیاں دیندے ہو نا، ماراں کھاندے ہو، کٹاں کھاندے ہو، جیلاں سہندے ہو، او بھائیا اے سارے سن لو، اللہ دی قسم چاس نو چاس نہ آوے تو پھر گل کریا جائے. اور یہ بڑی توجہ طلب بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیوں روئے؟ حالانکہ آپ مجھے ایک بات بتلائیں، میرے نبی یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے کہ میرے بچے کو زندہ کر دے. حضور کا بیٹا زندہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ بتلائیے مجھے صحیح. نبی پاک نے دعا نہیں کی، آپ نے دکھ پسند کیا، رونا پسند کیا، لیکن آپ نے بیٹے کو زندہ ہونا پسند، آپ نے دعا نہیں فرمائی. کیا وجہ تھی؟ لو آئے سوال ایدا ہوں جواب سن پھر لمی چس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر گویا کہ یہ بنتا ہے کہ اگر آپ ہاتھ اٹھاتے بیٹا بڑا ہوتا تو پھر مسئلہ پھر ختم نبوت کا تھا. فرمایا لوگوں دیکھو، میں نے اپنی ختم نبوت پر اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا ہے، جب وقت آئے تو تم بھی قربان کرنا. اگر میرے نبی کی ختم نبوت پر میرے نبی کے بیٹے قربان ہو سکتے ہیں تو تیرے اور میرے قربان کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ اس وقت قربانی کے میرے یاد رکھو گے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اللہ اکبر. یہ ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ختم نبوت. اور یہ اتنا لازمی باب ہے کہ نبی پاک نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہوا ہے. اور اگر اجازت دیں آپ مجھے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، اب وقت کی تنابیں ویسے بھی کھنچ چکی ہیں، آگے جہاں میں نے جانا ان کا وقت شروع ہو چکا ہے، لیکن کروں کیا، میرا اپنا رانجھا راضی نہیں پیا ہوندا. آپ جس محبت سے سن رہے میرا دل کردا گھنٹہ ہور لاواں تواڈے اوتے، لیکن چونکہ انہوں نے بھی کوئی سبق سناونا ہے. ادھر دھیان میرے ال کریا جے. ادھر دیکھنا میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، میرے یار، میرے سجن، اے حضور دے دیوانے، ادھر غور سے سننا. صحابہ کرام علیہم رضوان، ٹوٹل جنگ نبی پاک کے عہد مبارک میں 74 جنگیں ہوئی ہیں. صدقے جامع بھائی کتنی؟ 27 میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے گئے، کم و بیش.
इन 74 जंगों में आपको पता है कितने टोटल सहाबी शहीद हुए थे? 259, 259। यह तकरीबन 23 साल ज़ाहिरी दौर था मेरे नबी का, अब भी हुजूर का है, ठीक है। लेकिन उस ज़ाहिरी दौर में कितने बंदे शहीद हुए? टोटल जंगें कितनी थी? 74, लेकिन 259 बंदे टोटल शहीद हुए। जब नबी पाक ने पर्दा फरमाया ना, तो एक बंदा था मुसैलमा कज़्ज़ाब, इसने सर उठाया, खत्म नबूवत का इसने दावा, खत्म नबूवत पर डाका डाला, नबी होने का दावा कर दिया इसने। बड़ी लंबी हिस्ट्री है। हजरत सिद्दीक अकबर का अहद मुबारक था, खिलाफत खलीफा बिला फसल अबू बकर सिद्दीक का दौर था। अफदलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक अबू बकर सिद्दीक का दौर था। आपने ऐलान किया था अपने खिलाफत संभालने के बाद, फरमाया भाई बात यह है, जिन लोगों ने बदर की जंग लड़ी है, कोई एक सहाबी भी अब किसी जंग में नहीं जाएगा, बाकी सारे जाएंगे। क्यों? फरमाया ये हुजूर का तबर्रुक है, ये बुजुर्ग हैं और ये हमारे पास रहेंगे और हम इनसे बरकत लेते रहेंगे। पता चलिया बाबियां दा मुखालफ हुण जम्मिया है, बाबियां दे ताबेदार तो सिद्दीक अकबर दे दौर तो ने ना, दुश्मन हुण जम्मे ने तो गल ही कोई नहीं जनाब। तवज्जो, जब यह मुसैलमा कज़्ज़ाब वाला मसला आया, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया सारे सबसे पहली सफ में बदर वाले आ जाओ, आज मैं अपना बनाया हुआ कानून खत्म कर रहा हूं, इसको मैंने मनसूख कर दिया है, आ जाओ यहां पर। सबने कहा हुजूर पहले तो आपने रोका था। फरमाया पहले ये तबर्रुक थे, हुण फरमाया सब तो बड़ा तबर्रुक हुजूर दी खत्म नबूवत है, अब उसको बचाना है। सारे आ गए, यहां तक कि सिद्दीक अकबर ने खुद घोड़े पर बैठकर उस लश्कर की कमान संभाली। जब मदीने से बाहर जाने लगे, इतना बड़ा लश्कर था, तो हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा ने देखा कि सिद्दीक अकबर, मैंने समझा था कि हमें मदीने से बाहर छोड़े, तो साढ़े नाल जानते पहने। तो आपको पता सिद्दीक अकबर को रोका किसने था? उस शख्सियत का नाम मौला मुर्तजा शेर खुदा, हमारे किबला दिल का आबाए जां। आपने घोड़े की लगाम पकड़ी, फरमाया अबू बकर आप नहीं जा सकते। जुमले दी चस लिया जे चस पूरी। फरमाया अबू बकर साडे हुंदियां तुसी नहीं जाना, ओ काम असी करांगे, नबी दे दीन दा काम तुसी करना है, और अगर आप हैं तो ये काम हो रहा है, अगर आप चलेगा तो कौन संभालेगा? यहां जुर्रत और इस्तिकामत ऐसी चाहिए जैसी अबू बकर तेरे अंदर है। ऐ भी गल्ला सुनाया करो। अबू बकर ये उस वक्त अगर संभाला है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने संभाला है, और इस संभालने पर अगर नाज कर रहे हैं तो मौला अली जैसे नाज कर रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर वापस आ गए, फरमाया फिर ऊंज नहीं आना, ओनू मार के आना है। कहने लगे जी इंशाल्लाह इंजी होएगा। लो जी, ये सहाबा इकराम गए, एक जंग में, ये खत्म नबूवत के नाम पर जो लड़ी जा रही थी, एक जंग में आपको पता कितने सहाबी शहीद हुए? 1200। 23 साल दौरे नबूवत जाहिरी तौर पर जो था, उसके अंदर 74 जंगे और 259 बंदे, और इत्थे इक्को जंग है तो किन्ने बंदे? इतनी जबरदस्त जंग हुई खत्म नबूवत की। क्यों? सहाबा ने आख्या हुण वापस नहीं जाना, इस फितने दा सारा सिर कट के फिर आना है। और फिर ऐसे ही हुआ, वो फितने का सर कलम कर दिया गया और फितने को खत्म कर दिया। सहाबा कराम ने बता दिया अगर एक दिन में सारे भी चले जाओ तो कोई मसला नहीं, खत्म नबूवत का परचम नीचे नहीं आने देना है। खत्म नबूवत के पहरेदार बन के रहोगे ना? लेकिन आ जाओ आ जाओ, आखिरी बात सुना के मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मैंने पहले कहा तनाबे बहुत खिंच चुकी, लेकिन यह गल ना सुनावा तो चस नहीं आनी मैनू। रिवायत में है, इधर देखिए मेरी तरफ, सारे भाईजान स्टेज वाले नीचे वाले, आखिरी ये वेखोगे तो तुहानू चस आनी है। पहले जितने नबी थे ना, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनकी जो मोहरे नबूवत थी, यह अंगूठी की शक्ल में होती थी। बाज रिवायतों में यह है कि उनका ये जो इधर देखो ये अंगूठा होता था ना, यहां से जगह उभरी हुई होती थी, कबूतरी के अंडे के बराबर यहां पर वो मोहर होती थी। जो बंदा भी सलाम लेता था तो उसको पता चलता था कि ये सच्चा नबी है। अंडरस्टैंड? बात समझ आ गई? ये रिवायत में है। जब आई ना तेरे और मेरे नबी की बारी, तो मोहरे नबूवत जो थी वो आपके दोनों कंधों के दरमियान यहां पर फिक्स कर दी गई, कबूतरी के अंडे के बराबर थी। अब पहले नबी उनके हाथ में, तवज्जो जरा मोबाइल से निकल कर मेरी जान, बड़ी खास बात है, पहले नबी उनके, और जब मेरे नबी की बारी आई तो यहां गर्दने
अक़दस पर अल्लाह ने फिक्स फरमा दी। वजह क्या थी? जज़ाकल्लाह भाई। खत्म नबूवत पर रिसाला लिखा है हजरत सैयद शाह तुराबुल अक़शा सब कादरी कराची वाले रहमतुल्लाह अलैह। आपने भी इस नुक्ते को हाईलाइट किया और बड़े बड़े उलमा ने किया। आप सुनेंगे तो आप इंशाअल्लाह अगले साल तक दुआ देंगे और जिंदगी में जब याद आएगा आप दुआ देंगे। फरमाया पहले नबियों के हाथ में इसलिए होता था, ये देखो हाथ में अंगूठी है ना, तो इसका मतलब है ये उतर जाएगी और ये किसी और को पहनाई जाएगी। हाथ में हो तो इशारा है कि आगे ट्रांसफर होगी। जब मुस्तफा की बारी आई तो जिस्म में फिट इसलिए कर दी, फरमाया तेरे तो बाद होना ही नहीं। आया मजा के नहीं आया? हजरात गिरामी बताओ, खत्म नबूवत का मसला समझ आया कि कोई नहीं आया? अल्लाह ने महबूब पाक के जिसमें अक़दसो अनवरो अतहर में फिक्स फरमा दिया। फरमा इशारा ये था कि अब आपके बाद कोई नबी आ सकता ते फिर सिर कड्डी फिर दे जे। आपने खत्म नबूवत के मुहाफिज बन के रहना और ये मसला खत्म नबूवत था। वक्त में दामन में कुछ होता तो मैं और बहुत, वैसे घंटा हो गया, टेंशन नहीं लेनी। 1 घंटे तो को 2 मिनट उत्ते ही कीते ने, कट नहीं कीता। इधर देखिए ताईदारे खत्म नबूवत के सिपाहियों, इधर देखो मेरे भाई, 5 वक्त के नमाजी बनो, कुरान मजीद की तिलावत फरमाइए, अपने वालदैन की कदर कीजिए, ठीक है? और कोशिश कीजिए आपके गांव के अंदर अगर कोई बेवा है, यतीम है, तो उनका कोई राशन पानी का इंतजाम कर दीजिए। उनके घर में हर रोज महफिल होती रहेगी। जब वो खुश हो जाएंगे ना तो महफिल ही होती है, जब दुआवां देनियां ना, यही तो महफिल होती है जनाब। जरूर इंतजाम अगर कोई साहिबे हैसियत बैठे, उम्मीद है वो पहले भी करते होंगे, लेकिन मजीद थोड़ा खत्म नबूवत के नाम पर आपने ये पैगाम, और उसके बाद आप अपने पूरे गांव में रहें, अमन मोहब्बत और प्यार के साथ रहें। ये जो तबीयत की तलखियां, शरारतें, लड़ाई और झगड़े, ये बंदे का नाम खत्म कर देते हैं। इत्थे नमरूद वर्गा तो फिरौन वर्गा नहीं रहा। ते आ जड़े निके निके फिरौन ने ना 1 2 5 वाले, ये निके निके फिरौन, ये निके निके फिरौन जे एक झटका लगदा खोती रेड़ी च वजदे ने तो दूआ साह नहीं आउंदा। ये आ फिरौना दी औकात है। फिरौन ना बनो, मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बनो। हाथ खड़ा करके बताओ, बनोगे हजूर के गुलाम? तो फिर सही कहा ना, जिंदाबाद जिंदाबाद। और सही कहा ना मेरे सैयदी आला हजरत ने, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से सही कहा है ना। तो फिर पीर मेरे अली शाह साहब ने जो जलवे वेखे आखन लगे, इस सूरत नूं मैं जाना खा। हाय हाय, और दुआ करना मैं तुहाडे वास्ते भी, तुसी करो मेरे वास्ते, कभी तो पर्दे हट जाए, हबीब का दीदार नसीब हो जाए, हैं? फिर पता चलेगा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है मेरी चश्मे आलम से। हाय हाय हाय, बस यार अल्लाह करे हमें समझ आ जाए। दसो भाई रजुल वाली गाल ते चस आई है कि कोई नहीं आई है? अब ये पहली बात। अब आज मैंने कहा था जुमले का लुत्फ लीजिए, अल्लाह ने क्या फरमाया, इधर देखिए, गौर से सुनने वाली बात और मिनट में आपको समझ आ जाएगा अल्लाह की रहमत से। आपको पता है हम हैं हजरत अत्तार के मुरीद, और आपके ये इल्म होना चाहिए कि हम आला हजरत के मलांग हैं और गौसे आजम के साग हैं। बिल्कुल क्लियर कट हमारी पहचान है, हमने कभी वजाहत नहीं की। समझ आ रही है मेरी बात की? अब जरा समझिए इस बात को। फरमाया हमारे जो महबूब पाक है, इनके बेटे ये बालिग मर्दों के बाप नहीं। भाई अल्लाह मसला बयान कर रहा है खत्म नबूवत का, समझ आ रही है? और फरमाया कि बालिग मर्दों के बाप नहीं थे। एक ही मतलब खत्म नबूवत थे, बालिग मर्द एक ही। ओ यार समझाओ ना, मैं तो मैं सवाल करना ना, मैं समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि ओ सिग्नल तो चुको ना, समझ आवे कि आपको ना कोई बात सुनने का शौक है। छेती करो भी छेती, आ जड़ियां आवाजा ने ना सज्जे खब्बे, मेरे वैसे ही सेंसर बड़े काम करते हैं, यकीन करो। मैं जब क्लास में बैठता था ना जी, अभी भी मुझे पता है, पीछे बैठ के मोबाइल खोले तो मेरे को पता लग जाता है, यकीन है।